कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। ग्रीन टाउन के इलाके में आज सुबह जो पुलिस मुकाबला हुआ उसमें 4 डाकू मारे गए, जबकि एक खातून मौका पर ज़ख्मी हुई जिसकी टांगों में गोलियां लगी, और SHO ग्रीन टाउन शहजाद वो भी शदीद ज़ख्मी हुआ, जबकि एक कांस्टेबल आसिफ वो भी गोलियां लगने से ज़ख्मी हुआ। इसके ऐनी शाहिद जो है डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि ये हकायक क्या हैं, उसके बाद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे ज़राए ने ये बताया कि पुलिस को 24 घंटे पहले ये पता चल चुका था कि इस घर में जो है वो डाकू मौजूद हैं, और उन्होंने वहाँ पर रेकी की और वहाँ पर अपनी फोर्स जो है वो लगा भी दी, जो सफ़ेद पारचात में भी थे और पुलिस वर्दियों में भी थे, फिर आपके साथ वो राब्ते में रहे। इसकी तफसील बताइएगा नाजरीन के लिए। जी बिल्कुल इस तरह है कि ये फ़िरोज़ पार्क बागड़ियाँ का इलाका है जहाँ पर ये वक़ूआ हुआ है, और ये पिछले 3-4 दिन से इसी इलाके ग्रीन टाउन की सराउंडिंग में ये वारदातें कर रहे थे और पुलिस इनका पीछा कर रही थी। और कल दोपहर 3 बजे इनका जो घर है जहाँ पर ये रहायश पजीर थे, और मालूम हुआ है कि जिस घर में ये रह रहे थे ये 12 दिन पहले इन्होंने किराए पर लिया है, और उसके अंदर जो गाड़ी इस्तेमाल होती थी वो गाड़ी मौका पर मौजूद पाई गई है। और कई और शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस वहाँ पर उन्होंने बड़ी फील्डिंग लगाई है दाएँ बाएँ छतों के ऊपर। और जिस घर में रह रहे थे वो 3 मंजिला 5 मरले का ट्रिपल स्टोरी घर है, सबसे नीचे मालिक है, मिड वाले पोर्शन में ये रहते थे और ऊपर एक और फैमिली थी। ये फिर पुलिस वाले शाम 5-5:30 बजे घर में दाखिल हुए हैं और इन्होंने ऊपर जाकर बैठ गए हैं। 2 लोग इनके नीचे वाले पोर्शन में थे, और दरमियान वाले पोर्शन में इनकी एक फैसिलिटेटर जो बताया जा रहा है खतून और एक बच्चा था, तो इन्होंने उनको टच नहीं किया। फिर ये वक्त गुजरता गया, रात 12, 1, 2, 3 बजे के करीब ये लोग वारदात करके अपने उसी घर में दाखिल हुए, जिस यानी वक़ूआ जो रात 3 बजे हुआ है उससे तकरीबन को 13 घंटे कबल पुलिस वहाँ पर उस बिल्डिंग में दाखिल हो चुकी थी, और बाकी भी सराउंडिंग में जो है पुलिस के एहलकार मौजूद थे। जी बिल्कुल इस तरह ही है। 12-13 घंटे पहले पुलिस आ चुकी थी, और सिविल में जो पुलिस के एहलकार थे वो दाएं बाएं दुकानों में और घरों में और छतों के ऊपर मौजूद थे, और इनको जो वो ट्रेस कर रहे थे। जब ये 3-3:30 बजे अपने घर में दाखिल हुए हैं, उसी वक्त इन्होंने अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। तो फिर पुलिस SHO खुरम शहजाद साहब की मौजूदगी में 5 एहलकारों के साथ इन्होंने दरवाज़े पर दस्तक दी है। तो दस्तक के नतीजे में रद्द-ए-अमल में आगे से इन्होंने डाकुओं ने इनके ऊपर फायर खोल दिया है, जिसमें खुरम शहजाद साहब के बाजू में गोली लगी, ज़ख्मी हो गए, और एक उनका कांस्टेबल था उसकी चेस्ट पे गोली लगी है। ये लेफ़्ट निपल से इंटर हो गई और राइट निपल से वो बाहर चली गई। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने उनको खाना भी खिलाया, पुलिस जो वहाँ पर मौजूद रही तकरीबन को 28 घंटे, आपने चाय भी पिलाई, उनकी काफ़ी खिदमत भी की, तो क्या आप समझते हैं कि जो मालिक मकान है उसको बिल्कुल नहीं पता था कि ये डाकू हैं? नहीं जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये ग्रीन टाउन के साथ एक मुल्हाका इलाका है, कच्ची आबादी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आबादी है, तो लोग आते हैं किराए के ऊपर ले लेते हैं, कुछ लोग स्टाम्प वगैरह करवा भी लेते हैं, कुछ लोग इत्मीनान के ऊपर एक दूसरे के कहने पर मकान वैसे भी दे देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप मौजूद रहे हैं पूरे वकूए पे, तो बच्चा जो पुलिस ने बरामद किया है, जो लड़की इकरा जिसको टांगों पर गोलियाँ लगी हैं, वो उसका बच्चा है, वो उकाड़ा की रहायशी है, और अपने खावन से नाराज़ होकर इन डाकुओं के हत्थे कैसे चढ़ी? क्या वो इनकी साथी है, या क्या वो कोई इश्क के चक्कर में यहाँ तक पहुँची है? आपके नॉलेज में कोई बात है? नहीं, फ़िलहाल ये तो जो पुलिस का ज़रा है ना, जो भी मुझे मालूम हुआ है कि ये खतून नाराज़ होकर आई है, और इन डाकुओं में से एक बंदे के साथ उसके मरासम थे, ठीक हो गया, और इसी असना में वो वहाँ पर कमरे में मौजूद पाई गई है। और दूसरे कुछ लोग ये कह रहे थे ये इनकी फैसिलिटेटर भी है, कि जैसे कोई बंदा बैंक से कोई कैश वगैरह लेके निकलता था तो ये इन्फॉर्म करती थी, तो यहाँ तक ये खतून भी इनके साथ मिला। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है, जिस तरह CCP लाहौर बिलास दी कमियाना ने चंद रोज़ कबल पुलिस अफसरान की मीटिंग में ये कहा था कि लाहौर में खासकर जो बैंक से पैसे लेकर निकलते हैं वो वारदातें कंट्रोल करने के लिए पूरा सिस्टम चेक किया जाए कि कौन कौन शामिल है। ये जो खातून इकरा, जिसके बारे में पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि वो उकाड़ा की रहायशी और उसके साथ एक बच्चा भी था, जिसे पुलिस ने बाजियाब किया उस घर से जहाँ पर 4 डाकू जिनकी शनाख्त हो चुकी है वो मारे गए। और SHO आमिर शहजाद जो SHO ग्रीन टाउन है वो शदीद ज़ख्मी, उनके बाजू पर लेफ़्ट बाजू पर जो है वो गोलियाँ लगी, और आसिफ कांस्टेबल
جس کے چیسٹ میں گولی لگی لیکن وہ بھی موجزانہ طور پر محفوظ رہا. لیکن اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس طرح پولیس کو 36 گھنٹے پہلے یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس گھر میں ڈاکو موجود ہیں اور وہاں پر پولیس بھی گئی, لیکن کوئی حکمت عملی ایسی نہیں اپنائی گئی کہ آصف شیدار اور کانسٹیبل بھی بچ جاتے یا ان کو گرفتار کر لیا جاتا. وہاں پر ایسا واقعہ کیوں پیش آیا, ڈاکٹر عمران سے مزید جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اس میں ناقص پلاننگ بھی شامل تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس نے جتنا اس کے اوپر ورک کیا اور بڑے شارٹ ٹائم کے اوپر ان ڈاکواں تک پہنچے ہیں, یہ ان کی بڑی اچھی اچیومنٹ ہے. یہ جو گاڑی وہ استعمال کر رہے تھے ڈاکو, جو جس پہ وارداتیں کرتے تھے, جو انہوں نے اسی گھر کے باہر آ کے کھڑی کی, تو اس کی حواس انہیں آپ نے نکالی؟ نہیں, وہ انہوں نے ہمیں انفارم کیا ہے کہ چونکہ اگر ہم یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو مشکل ہوگا, تو اس کی ہوا نکال دیجیے. وہ پھر ایک یعنی آپ نے پوری پولیس کی مدد کی ہے جو ہر شہری کا فرض ہے. جی, ایک اہل محلہ پھر آگے بڑھا اور اس نے اس کی ہوا نکال دی تاکہ یہ دوبارہ اس کو لے کر بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس نے یعنی کہ ایک بڑی کنجکٹڈ آبادی کے اندر یہ مکان اور دائیں بائیں سراؤنڈنگ میں ساری آبادی ہے, لیکن بڑے احسن طریقے کے ساتھ انہوں نے پہلے جا کے ان کو ناک کیا ہے دروازے کو اور ان کو بولا ہے کہ آپ سرنڈر کرو, پولیس کی کسٹڈی میں آ چکے ہو. لیکن انہوں نے فوری جب جوابی فائرنگ کیا تو اس وقت بھی آپ موقع پر موجود تھے جب پولیس ناک کر رہی تھی؟ نہیں, اس وقت ہم باہر بازار کے اندر موجود تھے کیونکہ اس وقت بہت اہل محلہ علاقے والے اکٹھے تھے, لیکن دور دور تھے. پولیس نے ایک جو مین راستہ اس کو بند کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ نہ ہو سکے, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی شدید فائرنگ میں کوئی بھی اہل محلہ وہاں پر کتنی پولیس جو ہے وہ پہنچی تھی وقوع کے وقت؟ کم و بیش میرے خیال سے 50 سے 60, جس میں ڈولفن کے, پولیس کے اور دیگر اہلکار موجود تھے. اور جب پولیس والے وہاں پر پہنچے 36 گھنٹے پہلے تقریباً ان کو پتہ چل چکا تھا, اس وقت کتنے لوگ تھے؟ نہیں, جب پولیس فرسٹ ٹائم گئی ہے تو تقریباً یہ 12 سے 14 لوگ تھے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے یہ قریب ہوتے جا رہے تھے, ٹائم گزرتا جا رہا تھا, انہوں نے مزید نفری منگوائی ہے اور وقوع کے وقت تقریباً 50 سے 60 لوگ موجود تھے. ناظرین, جس طرح ہم اپنے اکثر ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی فورس اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے شہری اس کا ساتھ نہ دیں. ڈاکٹر عمران نے اسی طرح کا کام کیا. ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے انہوں نے پولیس کی بھرپور مدد کی, اور جس طرح پولیس کو 36 گھنٹے پہلے پتہ چل چکا تھا, ڈاکٹر عمران وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں کو جو سفید پارچات میں بھی تھے اور وردیوں میں بھی تھے, ان کی نہ صرف خدمت کرتے رہے, ان کو کھانا کھلایا, چائے بھی پلائی, بلکہ ان کا بھرپور ساتھ دیتے رہے. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایس ایس پی آپریشن تصور عباس جب یہاں پر پہنچے تو ہم نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت بات نہیں کریں گے. بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس مقابلے میں کچھ ایسے شبہات بھی ہیں, کچھ مشکوک مقابلہ کہا گیا, لیکن جس طرح عینی شاہد ڈاکٹر عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں سارے مقابلے میں وہاں پر موجود رہا, اور ایس ایچ او اور کانسٹیبل آصف خاص کا جس کو چیسٹ میں گولی لگی ہے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی مشکوک مقابلے میں کوئی اپنے سینے میں خود گولی مار لے. ہاں, ٹانگوں میں کئی بار پولیس نے ماری بھی, کئی ایسے بھی مبینہ مقابلے ہوئے جو بعد میں جوڈیشل انکوائری میں ثابت بھی ہوئے, لیکن یہ مقابلہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے حقیقت پر مبنی ہے. لیکن جس طرح پولیس کو 36 گھنٹے پہلے پتہ چل چکا تھا, تھوڑی سی حکمت عملی جو ہے وہ ناقص نظر آئی. جس طرح 4 ڈاکو مارے گئے, ایس ایچ او کانسٹیبل جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے, اور جو خاتون اکاڑا سے آئی ہے جس کا نام اقرا ہے, اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے, جو بچہ اس کے پہلے خاون سے, اب اس کے خاون سے اس کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی, ابھی اس کا کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا. لیکن پولیس افسران کا کہنا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے جو 4 ڈاکو مارے گئے ہیں, ان میں سے ایک ڈاکو کے ساتھ جو ہے وہ لاہور آئی, اور 12 دن قبل جو ہے وہ یہاں پر مکان لیا, اور کرائے کا مکان تھا جہاں پر یہ مقابلہ بھی ہوا, جس طرح ڈاکٹر عمران نے بھی بتایا. ڈاکٹر صاحب, کیا شہریوں کے لیے پیغام دینا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے مدد کی, اسی طرح کیا ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ پولیس کی مدد کرے؟ جی صاحب, سے پہلے اور بڑا پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی مالک مکان اپنا کرائے کے اوپر مکان دیتا ہے, ان لوگوں کو اچھے طریقے سے ویریفائی کریں, ان کا کرایہ نامہ بنے اور ان کا اندراج پولیس اسٹیشن میں لازمی. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. جس طرح رواں سال میں سینکڑوں ایسے کرایہ داروں کے خلاف, مالک مکانوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے, لیکن 15 دن پہلے جو ہے مکان کرائے پر حاصل کیا گیا, اسی تھانے کی حدود میں گرین ٹاؤن میں کوئی کرایہ نامہ درج نہیں تھا, اور جس طرح اس علاقے میں اس گھر میں باقی افراد جو ہیں وہ 12,000 روپے کرائے پر وہاں پر رہائش پذیر ہیں, لیکن ان ڈاکوؤں نے
30,000 रुपये किराए पर वो मकान हासिल किया, तो ये उस मालिक मकान का भी फ़र्ज़ बनता था कि वो पुलिस को इत्तला देता या कम अज़ कम उसका किरायानामा जो वो थाने में पहुंचाता, ताकि पुलिस बर वक्त इनको चेक करती कि जहाँ पे 12,000 रुपया किराया है ये क्यों 30,000 रुपया दे रहे हैं। और अगर उस वक्त भी पता चल जाता तो शायद ये मुकाबला ना होता और डाकू पकड़े जाते और उनको तफ्तीश के ज़रिए कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता, ना वो खातून ज़ख्मी होती और ना ही SHO और कांस्टेबल को गोलियाँ लगती। बहरहाल पुलिस की एक अच्छी काविश है कि जिस तरह से मैनेज किया गया वहाँ पर ज़्यादा नुकसान और नहीं हुआ। डाकुओं से जदीद असला बरामद हुआ और इसमें सबसे अहम बात, डाकुओं के पास पुलिस की, एलीट फोर्स की, रेस्क्यू एहलकारों की वर्दियाँ उनके पास मौजूद थी। और जब डाकू रात 3 बजे अपने घर में दाखिल हुए तो उस वक्त भी 2 डाकुओं ने पुलिस की वर्दियाँ पहन रखी थी, जबकि एक ने रेस्क्यू की वर्दी पहनी हुई थी। ये भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि ये वर्दियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, इनकी चेकिंग होनी चाहिए कि जो एक आम शख्स है वो अगर इस वर्दी को इस्तेमाल करता है तो ये कानून में भी ऐसी अमेंडमेंट होनी चाहिए ताकि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि दोबारा कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके। चूँकि अक्सर देखा जाता है कि जब नाकों पर पुलिस ये देखती है कि कोई पुलिस की वर्दी में है या कोई रेस्क्यू एहलकार है तो उसको रोकते नहीं हैं, चेक नहीं करते, जिसका फ़ायदा ये डाकू उठाते हैं। और ये लाहौर में पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी पुलिस की वर्दियों में कई डाकू जो हैं वो नाके लगाकर लूट मार करते रहे हैं। इसी तरह इन डाकुओं के बारे में जिस तरह हमारे पास फुटेजेस भी मौजूद हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह वर्दियां पहनकर ग्रीन टाउन के इलाके में वारदातें की गई। और ख़ासकर इकरा खातून के बारे में ये बता रहा है कि वो उनकी सहूलत कार थी, लेकिन ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा चूँकि अभी वो शदीद ज़ख्मी है। उसका बयान सामने आने का ये पता चलेगा कि वो इनकी साथी है या सिर्फ अपने खावन से झगड़ा करने के बाद वो लाहौर पहुँची और इनके साथ इस वक़्त में ज़ख्मी हुई। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।